सेल और गोदी मीडिया मिलके पूरी दुनिया में क्या किसी भी दुनिया के किसी भी देश के कोने में किसी भी देश में बिना बात के दंगा भड़काने में मास्टर है मास्टर। जब बांग्लादेश के हिंदू संगठनों ने देखा और हिंदुओं ने देखा कि भारत का गोदी मीडिया ये सब दिखा रहा है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो पता है क्या हुआ है? आपकी स्क्रीन पर ये कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं, ये बांग्लादेशी नेशनलिस्ट है, बांग्लादेशी हिंदू है। नाम है इनका एडवोकेट गोविंदा परमानिक, जनरल सेक्रेटरी ऑफ बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजोत। इन्होंने साफ तौर से कहा कि कल दोपहर से शेख हसीना के इस्तीफे के बाद इस देश के हिंदू समुदाय ने सोचा कि उन पर बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा और आगजनी की घटनाएं होंगी, लेकिन बीएनपी के नेता और जमात ने अपने पद अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि हिंदू घरों पर हमला न किया जाए और मंदिरों की रक्षा की जाए। अवामी लीग के कुछ हिंदू नेताओं के घरों पर मंदिरों पर हमले का कोई घटना नहीं हुआ है, बहुत सक्रिय थे, और कुछ मुस्लिम नेताओं पर भी हमला किया गया और कुछ एक दो हिंदू नेताओं पर भी हमले हुए हैं, लेकिन बड़ी घटना कोई नहीं हुई है, कोई भी बड़ा कांड नहीं हुआ है। लेकिन हमने देखा कि भारत से रिपब्लिक टीवी अफवाहें फैला रहा था और अजीब दावे कर रहा था शेख हसीना के बारे में कहानियां। वे बंग बधू की मूर्ति तोड़े जाने से बेहद दुखी हैं। मैंने एक पत्रकार से कहा, यदि आप हसीना के बारे में इतने चिंतित हैं तो कृपया पीएम मोदी को हटा दें और शेख हसीना को अपना पीएम घोषित कर दें, वो भारत की रक्षा करेंगी और 7 बहनों की भी। आप हर दिन कह रहे हैं कि अगर हसीना ना होगी तो 7 सिस्टर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अब आपके लिए ये बड़ा मौका है, आप शेख हसीना को भारत का पीएम बनाएं। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে, কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে। সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। কিন্তু আমরা দেখলাম যে ভারতের রিপাবলিক এইটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে রুমার ছড়াচ্ছে, নানান কিছু মিলে উদ্ভট কথাবার্তা বলছে। এবং আজকে দেখলাম শেখ হাসিনার নিয়ে তারা কাহিনী তৈরি করছে, বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু মানে ভাঙছে, সেটা নিয়ে তারা খুব দুঃখে সাগরে ভাসছে। আমার এক সাংবাদিক ফোন দিয়েছিলাম, তাদের বলেছি যে আপনারা যদি শেখ হাসিনার জন্য যদি এত কান্না আপনাদের মধ্যে আসে, তো শেখ হাসিনা ভারতে গিয়েছে, আপনারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরিয়ে শেখ হাসিনাকে আপনারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করেন, সে ভারতও রক্ষা করতে পারবে, তো আপনার 7 সিস্টারও রক্ষা করতে পারবে। আপনারা তো প্রতিদিন বলতেছেন যে শেখ হাসিনা না থাকলে ভারতে 7 সিস্টার থাকবে না, তো এইবার আপনাদের একটা বিশাল সুযোগ আছে, আপনারা শেখ হাসিনাকে